Takukti bukuksong jatan lamsuk ani YouTube channel cooking channel tini recipe ingke phantok baja khlainai crunchy khlaioi ingke first ang o jaga moida nakha cup kaisa suji half cup nakha ingke beson half cup nakha ingke obono tamo o jaga tui tai som o jaga ang add khlaikha ingke o jaga ang mosla jira rok riya ingke mosom gora kisa rikha ingke mori rekha ingke kalo jira rekha ingke tamo o jaga o ang tui tungrok kisa tui kutung kisa add khainai bono kaham ke ang saboli nanai noro obono o jaga o mairum gura bo add khai mano ang khe reliya asok ingke obo joto mix khaibaikha tamo ang fry khainai tamo ang thok kupur o jaga o add khlainai norok muchung khe teibo kwbang ri mano thok angkhe aswk reliya ingke phantok phuli nakha o jaga o passo phantok ang rawui tonmani ingke abo phunukliya ingke tamo o jaga o thok rijaka ingke oro ang phantok karai chikon ni bagui ba thok kom ni bagui ang kaisa kaisa no sebnai norok muchung khe ekloge duita bo thok kwbang rwui serui mano ingke obo joto hai puli nakha norok muchung khe bono simple sa beson bai simi fano serijai mano ba kunuriya kati bai mano ingke angke o jaga crunchy khe jana hinui kisa mix khaima bangkha o jaga o ingke no nui mangkha na obo wngkha ingke kaisa kari nakha ingke tai koi ekta obo hai norok no seri phunuknai kaisa ang o jaga o kheklainai paso kaisa seri kari kha tabuk next tai kaisa ang oro kheklaikha ingke bono bo kaham khe thok rok phuli nao ang obo hai sinui ingke obo munkha bono bo ang kari nanai besi munkhai obo khanai aboni bagui ang medium no sa colour obo hai tai kaisa ang phului tai kaisa kheklainai oko thok kwbang khe duita riui mano karai kotor hingke bo ingke obo prai munkha bono bo ang kari nanai tabok jara phantok thokjai aro obo hai sirijai nadi mane kisa crunchy ongnai hai fano thogo obo hai phantok baja tongkhe angkhe mui tai nangya mai kutung hingkhe obo haino chai mano khe angkhe hamjago norok khe bahai bo wngjak sai maya norok bo try khai chai nai di chajakha angkhe to subscribe khai di tei comment khaina tapok di ingke tamo ang koi ekta norok tai duita so ang seri phunuknai obo haino same ang phului oro khai ang duita rikha kaisa khai kisa somoi nango hinui ekloge duita rikha ang ingkhe obo bo munkha bono ang kari nanai ingkhe ang norok no tabuk phunuknai je phantok je sermani bisingo monde mungkha mungya norok no kaisa ang obo phunuknai bisingni oko norok nugui mankha na bisingo ekdom perfect munkha hingkhe bahai bo wngkha ani recipe norok comment khe.